عباد الله يا الله باروች الشيء الذي لا بد أن لا ننساه لنرساو የማይገባ ነገር الشيء الذي لنرساو لا بد أن لا ننساه የማይገባ ነገር أننا في هذه الدنيا በዚህ ዱንያ እንግዶች መሆናችን ነው وأننا نعيش في هذه الحياة እኛ ይህችን ህይወት የምንኖረው للاستعداد للحياة ለቀሪው ህይወት ለመዘጋጀት ነው لا بد أن نعرف ونعيش ልናውቅ ልንገነዘብ የሚገባው أن العمر مهما طال فهو قصير እድሜ ምን ያክል ቢረዘም አጭር ነው وأن هذه الحياة مهما عظمت ይህች ህይወት ምን ያክል ብትገዝፍ فهي حقيرة عند الله አላህ ዘንድ ወራዳ ናት ولا تساوي عند الله جناح بعوض አላህ ዘንድ የትንኝ ክንፍ እንኳን አትመዝንም لا بد أن نعرف عباد الله ማወቅ ይገባናል የአላህ بعد ባሮች هذه الحياة موت ከዚች ህይወት በኋላ ሞት كما قال እንዳለ الله جل في علاه አላህ ጀለ ፊዑላ እንዳለው كل نفس ذائقة الموت ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ናት وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ምንዳችሁን የምታገኙት የቂያማ ቀን ብቻ لا ነው بد أن نعرف عباد الله ልናውቅ ይገባል ዒባደላህ بعد الموت قبر ከሞት በኋላ ቀብር እንዳለ كما قال الله جل في علاه አላህ ጀለ ፊዑላ እንዳለው ألهاكم التكاثر በብዛት መፎካከር አላህን ከመገዛት አዘናጋችሁ حتى زرتم المقابر መቃብርን እስክትጎበኙት ድረስ لا بد أن نعرف ونعيش ልናውቅ ልንገነዘብ ይገባል بعد القبر بعد ከቀብር በኋላ መቀስቀስ እንዳለ وإحياء الموتى يوم እሱም القيامة የቂያማ ቀን ሙታኖችን ማስነሳት ነው بحسابهم والقضاء بينهم ለምርመራና በመካከላቸው ለመፍረድ قال سبحانه አላህ ጥራት ይገባው እንዲያለ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا እነዚህ የካዱት ሰዎች በፍጹም የማይቀሰቀሱ መሆናቸውን አሰቡ بلى وربي لتبعثون አይደለም በጌታ የሆነብኝ ትቀሰቀሳላችሁ ثم لتنبؤن بما عملتم ከዚያም የሰራችሁትን ነገር ትናገራላችሁ ذلك على الله يسير ይሄ በአላህ ላይ ቀላል ነው በላችሁ حين علمنا هذا كله ይህን ሁሉ ስናውቅ فما المطلوب من الجميع ከሁሉም የሚፈለገው ምንድን ነው فما المطلوب من الجميع ከሁሉም የሚፈለገው ምንድን ነው المطلوب ما قال الله جل في علاه የሚፈለገው አላህ እንዳለው ነው آمنوا بالله ورسوله በአላህና በመልእክተኛው والنور الذي أنزلنا በዚያ ባወረድነው ብርሃን እመኑ والله بما تعملون አላህ خبير. በምትሰሩት ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው يوم يجمعكم ليوم الجمع ለመሰብሰቢያ ቀን የሚሰበስባችሁን ቀን አስታውሱ ይህ የመጎዳዳት መገለጫ ቀን ነው فاستعدوا عباد ተዘጋጁ الله ዒባደላህ استعدوا عباد الله واحرصوا على የአላህ ባሮች ሆይ ተዘጋጁ በመጨረሻ ስራቸው ላይ በርቱ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ يبعث كل عبد على ما مات ባሪያ ሁሉ በሞተበት ላይ ነው ይቀሰቀሰው